श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रियः कान्ताय कल्याण निधये निधयेर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः। श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः
శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ. అందరూ మీ గోత్రాలను స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష వీక్షణాం సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ईश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पवित्र पर्वत से कलयुग के वैकुंठ वेंकटाद्रि से हम सीधा प्रसारण द्वारा देख रहे हैं. हम सब का कल्याण करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है इस परम पवित्र वेंकटाद्रि में. परम पिता वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी अत्यंत ही कृपालु भगवान चन्द्रिकश्यपेभ्यो नमः. इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु. ओं निरुपमगुण सिन्धुर्नित्यलक्ष्मी समेतो निखिल निगमवेद्यो निस्तुलो वेङ्कटेशः निज चरण समर्चा सक्त भक्तौ घरक्षी निवसतु हृदये मे स्वाङ्घ्रि भक्तिन् वितन्वन्. हेमाच्छादं स्फटिकसदृशं विद्युडोत्पत्तिभाजं दिव्यानादं कुशपरिलसत्केतनं दण्डपाणिं वेदारावं मृणुपगमहावाहनं दोश्चतुष्कं विम्बीजन्तं विखनसमहं प्राप्तवन्तं भजामि. स्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविधे विखनसे नमः. श्रुतिस्मृतिनदी पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तितकं शुद्धं वन्दे श्रीविखनोर्नवं. भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसां भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां. प्राणानागम्याम् ओं भूः भूर्भुवस्वरं श्री भगवदाग्निगा भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन्. आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये. ओं धारासु सप्तशुचमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोपि गृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि धत्ताकुं शुचिरकुं सुशर्माम्. इदमापः शिवा शिवतमाः शान्ताः शान्ततमाः शुभाः शुभतमाः
पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेथ्या मेथितमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओम एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञिकाः पाशा वितताः पुरुत्राम् तेभ्यो न इन्द्रस्य वितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मृतस्वस्त्यां करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि ऊर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काश्यवमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाग्रमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओमाग्नेयोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वेशता त्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्तां प्रेष्यामधीशो विबुधानामनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जया समेत श्री विश्वक्सेनाग्रमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचिकिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पाकुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरा ततं तद्विप्रासो विमन्यवो जाकृपाकुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदात्रविनसस्तुरस्य त्रविणोदासनरस्य प्रियं सुत द्रविणोदा वीरवती मिषन्नो द्रविणोदा आसुते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनोभिर्विगशेम देवहितं यदायुः श्रुतमिन्नु शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्रादुरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुरुगन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुरुवीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुरुवीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो प्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो प्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो प्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो प्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो प्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो प्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगिन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धगन्तः श्रुतं जीवेम शरदः सवीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो प्रवन्तो
कर्मरुध्यतां रुद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरुध्यतां रुद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरुध्यतां रुद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जे दधातनां महेरणागचक्षुषे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवोगस्य क्षगागजन्मथाम् आपूजनगथाचनः ओम पवमानस्सुवज्जनः पवित्रेण वितर्षणिः यप्पोता सपुनातुमां पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनबोधियां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने क्रत्वा क्रतुकुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागाते यस्यै स्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सधमात्येषु वयग्स्यामपतयोर ईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्माप्नातु वातः प्राणेने श्रोमगो भूः द्यावा पृथिवीपकसापयोभिः ऋतावरीग्निगे मापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरुध्येति ऋषभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिरमधोदकं पावमानी स्वस्य गणीः सुतुगाहि घृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामुखं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदोमगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातु मां जातवेदामूर्जयन्त्या पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपदके दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु त्रिपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशि देवार्पितो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मार्जयन्तां दीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामधोधरादरीर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्ति जन्तोः तमक्रतुं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागुस्पधिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमिधा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पवित्र कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से इसका प्रत्यक्ष प्रसारण हमें मुहैया करा रहा है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान के रूप अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं, उनकी कृपाएं अनंत हैं। भगवान केवल कृपा ही करते हैं, वे कृपा सिंधु हैं। उनका क्रोध भी कृपा ही है। उन्होंने जिनका वध किया रावण, कंस, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु,
उन सब को वध करने के बावजूद उन्होंने अपना लोक दे दिया और सदा सदा के लिए उन्हें आनंदित कर दिया। भगवान का क्रोध भी कृपा ही है। आनंद स्वरूप हैं वे, परमानंद के स्रोत हैं और कण कण में व्याप्त होकर इस जगत का संचालन करते हैं। संकल्प मात्र से स्थिति लय कर देते हैं भगवान। मतलब अनंत रूप से महान है भगवान। एक ऐसी महाशक्ति, परम शक्ति जो सदैव ही जागृत रहती है, सर्वशक्तिमान, सर्वद्रष्टा, सर्वनयंता, सर्व सामर्थ्यवान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्याप्त भगवान परमात्मा अनेक रूपों में यहाँ पर आते हैं। वे निर्गुण भी हैं, निराकार भी हैं। भगवत गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान ने बताया है। क्षेत्र यानी कि शरीर, हमारा शरीर क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ मतलब हमारी आत्मा। परस्पर अत्यंत विलक्षण हैं दोनों। केवल अज्ञान से ही इन दोनों की एकता सी प्रतीति होती है। क्षेत्र जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान है, यानी कि हमारा शरीर, जबकि क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा चेतन, ज्ञान स्वरूप, निर्विकार, नित्य और अविनाशी है। इस 13वें अध्याय में भगवान परमपिता श्री कृष्ण ने कहा है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों के स्वरूप का विशेष रूप से ओम शन्नो निधत्तां तपसो जिहर्तां स्वयंबुरक्रे मृतके मृतागाम ओम शेषमावाहगामि सहस्रशीर्षमावाहगामि अनन्तमावाहगामि नागराजमावाहगामि शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः गृहोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ओम स्वस्ति नो अविमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्यतिरनर्मणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे वायुमुपप्रवामहै सोमो स्वस्ति भवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तगे देवा अवन्त्रुभव स्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधी स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददताघ्नता जानता संगमेमहि स्वस्त्यगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नविन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहेमाम् अम्होमुचमाङ्गिरसङ्गगञ्च स्वस्त्या आत्रेयं मनसा चतार्क्ष्यम् प्रयतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति संबाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस कल्याण महोत्सव यानी कि उनके परिणयोत्सव, विवाहोत्सव में अंकुरार्पण का पवित्र कार्य संपन्न हुआ। अंकुरार्पण जो कि किसी भी दैवी उत्सव का अनिवार्य अंश है। इसमें 9 धान्यों के बीजों को मिट्टी के पात्रों में अंकुरण हेतु रखा जाता है और अभिमंत्रित जल से सृष्टि के समस्त पवित्र नदियों के जल का आह्वान इसमें प्रारंभ में किया गया। जब विश्वक्सेन महाराज की पूजा हुई, वरुण देव की अभ्यर्थना करके उस जल से सिंचित करके मिट्टी के पात्रों में 9 धान्यों को अंकुरण हेतु रखा गया। उसे ही अंकुरार्पण कहते हैं। यह अति अनिवार्य है किसी भी उत्सव में। और इस अंकुरण के
अनुसार ही भविष्य का भी की घटनाओं का भी आंकलन किया जाता है। जैसे कि अंकुरण अच्छे से हुआ तो राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक इत्यादि घटनाएं सुव्यवस्थित रहती हैं, और अंकुरण सही नहीं हुआ, नीचे की ओर हुआ या काला हो गया या कुछ समस्याग्रस्त हुआ, तो फिर आने वाला समय भी समस्याग्रस्त होगा। तो यह अंकुरार्पण अत्यधिक महत्वपूर्ण। अब भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को रक्षाबंधनम बांधा जाएगा उनके दाहिने हाथ में, और जगन माताएं जिनके साथ इनका विवाह हो रहा है, माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के बाएं हाथों में भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा, और अंत में अर्चक स्वामी के हाथ में भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा, जिससे कि वे अबाध निर्बाध गति से निर्विघ्न होकर के इस परम पवित्र भगवान के कल्याणोत्सव का निर्वहन कर सकें। देखिए भगवान का यह सर्वमंगल स्वरूप, दर्शन करें, प्रणाम करें। और यह रक्षाबंधनम दिखा रहे हैं अर्चक स्वामी, इन्हें भगवान के इसे हाथ में, दाएं हाथ में बांधकर उनको वर रूप में उनकी पूजा की जाएगी। भगवान का यह सर्वमंगल स्वरूप मलयप्पा स्वामी कहलाते हैं। ये भगवान के उत्सव मूर्ति हैं। मलयप्पा कोन नामक स्थान तमिलनाडु में ये 13वीं शताब्दी के पहले ही स्वयं व्यक्त रूप से प्राप्त हुए थे। इनका नाम मलयप्पा स्वामी है। उत्सव मूर्ति हैं भगवान। मूल विराट मूर्ति जो भगवान की है वेंकटेश्वर स्वामी की, वह तो स्थिर है। अब देखिए दोनों माताओं को यथाविधि उनका पूजन। अब उनके बाएं हाथों में रक्षाबंधनम। माताओं का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। उनके चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करें। माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार हैं, भगवान के वक्षस्थल निवासिनी हैं। माता भूदेवी द्वितीय वधू जो है हमारी धरती माता, वे भी भगवान की मनोहारिणी हैं। वेदाध्ययन में निपुण, वास्तव में देखा जाए तो भगवान से अभिन्न है। ये जो उनके हृदय में रहते हैं वे भगवान से पृथक नहीं है। अब ये रक्षाबंधनम माता श्रीदेवी यानी कि महालक्ष्मी के अवतार प्रथम वधू के बाएं हाथ में बांधा जा रहा है। वधू, प्रथम वधू मातेश्वरी श्रीदेवी। इसके बाद द्वितीय वधू माता भूदेवी के हाथ में भी, बाएं हाथ में, यह रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। माता श्रीदेवी भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में कन्या राशि में प्रकटित है। अब द्वितीय वधू मातेश्वरी भूदेवी के बाएं हाथ में यह रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। माता कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकट हुई हैं। माता भूदेवी हमारी धरती माता, जगन माता हमारी, दोनों माताओं के हाथों में रक्षाबंधनम बांधा गया। भगवान के साथ ये परिणय सूत्र में बंधने वाली हैं। प्रतिदिन यह विवाह होता है 12 बजे दोपहर को। कल्याणोत्सव जिसको हम कहते हैं श्रीवारी कल्याणम। संसार के समस्त लोकों के क्षेम के लिए यह कल्याणोत्सव हम मनाते हैं प्रति दिवस। इसीलिए भगवान को नित्य कल्याण चक्रवर्ती कहा जाता है। नित्य इनका विवाह है। अलंकार प्रिय है भगवान, पुष्प मंडप है।
तिरुमला को पुष्प मंडप कहा गया है, जबकि रंगनाथ स्वामी को भोग मंडप कहा गया है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। अर्चक स्वामी को भी रक्षा वैवाहिकोत्सव कर्मांगम औपासनाग्निकुंडे आघार कर्म करिष्ये येतोन्विन्द्रमित्यज्ञालयं प्रोक्ष्याम येतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्नाम शुद्धैरुक्थैर्वा आवृद्ध्वांसं शुद्ध आशीर्वान् ममत्तो मगिदेवात्र विनमागजन्तां मय्याशीरस्तु मगिदेवहूतिः दैव्या होतारामनिशन्तपूर्वेरिष्टास्याम तनुवासवीराः मक्यञ्जन्तव मगानि हव्याकूतिः सत्यामनसो मे अस्तु ये नो मानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वदेवासो अधिवोचता मे उद्धन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतितश्चतस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसातां जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्च तपसो गज्ज निष्कते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहकं शमीगर्भाच्चनगन्योमयो भूः उपावरोह जातवेन हव्यं वहन प्रजानन् आगप्रजागं मृगिमस्मासुधे यजस्रोदीदिहिनो दुरोणे अग्न आगाहि भीतगे गृणानो हव्यदातगे निहोता दत्सि बर्हिषीं कर्मणेवां देवेभ्यः शकेगम् अतितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवां तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषेमतः वेन आवह स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च यो नमसतश्च विवहाम् ओं ब्रह्माणमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं पितामहमावाहगामीं हिरण्यगर्भमावाहगामीं ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुगुं सोमो अरवन्तमाशुगुं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदज्जगुं सभेगं पितुश्रवणय्यो ददासु तस्मै ओं सोममावाहगामीं यज्ञाङ्गमावाहगामीं इन्दुमावाहगामीं चन्द्रमावाहगामीं सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमयि यज्ञयजमानञ्चतीः ओं प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वाम् पोषागत्वाम् उभाभ्यां देवसवितप्रहरेम वीतगे आदित्यं व्यञ्जनमसीम् ऊर्णामदसन्त्वास्तुनामि स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसीं दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसीम् उत्तरतवदीच्यैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपोऽसीं पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसीम् श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणितिवात्रिगोः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामि सोमापप्रणेष्यामि गजमानवाचं यच्छां प्रणयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रयमयि यज्ञं यजमानञ्चतीः ॐ प्रणयाम् भोगनक्ति सभोगनक्तुं संविशन्तान् देवीर्विषपात्राणि देवगत्यागीम् दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ओं प्रजापतिमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि अग्निमावाहगामि सोममावाहगामि उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि ब्रह्माणमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि वसूनावाहगामि मरुत आवाहगामि रुद्रानावाहगामि अपवुपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णुमावाहगामि बृहस्पतिमावाहगामि मित्रमावाहगामि वरुणमावाहगामि आदित्यानावाहगामि अश्विनमावाहगामि पूषणमावाहगामि कक्षमावाहगामि कक्षदेवत सोममावाहगामि औपासनेज्ञमावाहगामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामि सर्वदेवानावाहगामि आद्यपात्रे प्रजापतिगे जुष्टनिर्वपामि इन्द्राय जुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामि मरुद्भ्यो जुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामि अपवुपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि आज्यं द्रव्यदिष्टयामि चरं द्रव्यदिष्टयामि अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा
అమృతమసి వారుణమసి అంతరితకం రక్షోంతరితారాధగః ప్రత్యుష్టకం రక్ష ప్రత్యుష్టారాధగః చిత్పతిస్వా పునః త్వచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిः స్వాహా వాక్పతిస్వా పునః త్వచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిः స్వాహా దేవస్వా సవితా పునః త్వచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిः స్వాహా తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్ కరసంపూర్ణా వా సమిధో గృహీత్వా మూలాగ్రాభ్యాం కృతజ్ఞస్పర్శయిత్వా అభ్యర్చ్యాం అక్షతాం ఆజ్యాం చరుభిః ఓం ఇంద్రాయ నమః అగ్నగే నమః యమాయ నమః నిరుతగే నమః వరుణాయ నమః వాగవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నగే నమః జాతవేదసే నమః సహోదసే నమః అజరాప్రభవే నమః వైశ్వానరాయ నమః నర్యాదసే నమః పంక్తిరాదసే నమః విసర్పిణే నమః అగ్నిపురుషాయ నమః అదితేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవిత ప్రసువాం షష్టిశతసహస్రాన్యగతమక్షయమర్పుతమానగాం అగంతగిత్మ ఆత్మా జాతవేదస్తేనేభ్యస్వవద్ధస్వదేద్ధవద్ధగతాస్మాన్ ప్రజగా పశుభిర్బ్రహ్మవచ్చసేనాన్నాత్యేన సమేధగ స్వాహా వాగవ్యాధాగ్నేగాంతం ప్రజాపతగే స్వాహా నైరుత్యా ఈశానాంతమింద్రాగ స్వాహా అగ్నగే స్వాహా సోమాగ స్వాహా వసుభ్య స్వాహా మరుద్భ్య స్వాహా రుద్రేభ్య స్వాహా అపవుపస్పృశ్యాం ఓం శ్రీ విష్ణవే స్వాహా బృహస్పతగే స్వాహా మిత్రాగ స్వాహా వరుణాగ స్వాహా ఆదిత్యేభ్య స్వాహా అశ్విభ్యాగ స్వాహా పూష్ణే స్వాహా కక్షాగ స్వాహా కక్షదేవత సోమాగ స్వాహా ఔపాసనేజ్ఞాగ స్వాహా యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వదేవేభ్య స్వాహా ద్రవ్యాభిగార్యాం ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం సువస్వాహా ఓం భూర్భవస్సువస్వాహా అదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవితప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కృతం ఆఘారాంతే సర్వదోష ప్రాగశ్చిత్తార్థం అతో దేవాద వైష్ణవాహుతిర్హోష్యే అదితేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవిత ప్రసువాం ఓం అతో దేవా అవంతనోగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమూఢమస్య పాకం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో వ్రతాని పస్పశే ఇంద్రస్య గుజ్య సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దివి వజక్షురాదదగ్గ స్వాహా తద్విప్రాసో విమన్యవోజాక్రవాగం సస్సమింధతే విష్ణోరిగత్పరమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం సువస్వాహా ఓం భూర్భవస్సువస్వాహా అదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవితప్రాసావీః మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమూచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా
తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా. అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా. చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా. అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. పేరుకొని తమ వద్ద వేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. పేరుకొని తమ వద్ద వేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో భాగ్యవ్యాకాశహంకారమహదవ్యక్తాఖ్యాం సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యషల్లోకానామధోభాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమ నిరుతివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురాసర్పిర్దధి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తి మదృక్షవత్ వింధ్య పారిగాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యక రమణక కురు వర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే
श्री आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मद्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम शान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रतुपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसित्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं श्रीविखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादिता कन्यादान कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शन पाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशार्ङ्गादिपञ्चायुधरस्य कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्रप्रकारेण आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्विता भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्धमानस्य परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्विता भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्विता भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्विता भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्य कौस्तुभालङ्कृताय दिव्य पीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखात्यागिनो अखिल लोक पवित्राय श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववैदल पंचारुषेय प्रवरान्वितां भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जातां भृगोः संकल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्वितां
काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गीं रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवीनाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीध्वं दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणीर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषयां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलागसुमेधसें प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव अब मंगल्य धारण का शुभ समय आ रहा है। परम पवित्र मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है। दोनों जगन्माताओं को बांधे जाने वाली ये दोनों मंगल सूत्र प्रक्षालित किए जा रहे हैं पवित्र जलों में। संसार के सबसे पवित्र मंगल सूत्र हैं ये, जगन्माताओं द्वारा धारण किए जाएंगे। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का यह सर्व मंगल स्वरूप हमारे हृदय में आनंद प्रकट कर रहा है। भगवान अति कृपालु अति दयालु है और वे सदा ही हम सब पर कृपा करने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया है। उसमें उन्होंने बताया है कि यह शरीर क्षेत्र है और हमारी आत्मा क्षेत्रज्ञ है। अज्ञान के कारण हम दोनों को एक मानते हैं, जबकि क्षेत्र नाशवान क्षणिक और आत्मा नित्य पवित्र। आत्मा परमात्मा का अंश है और शरीर माया है, पंचभूतों से शब्द रूप रस गंध स्पर्श इन सब से निर्मित यह शरीर फिर पंच तत्वों में लीन हो जाएगा और हम अनादिकाल से अनंत योनियों में जाते रहे हैं और सदा ही हम सदा से भगवान की कृपा के लिए तरसते रहे, लेकिन हम सही राह में नहीं गए। हमने सोचा कि संसार में ही आनंद है, जबकि यह संसार तो क्षणिक है, नाशवान है। यह कहीं सत्य नित्य नहीं रहेगा। केवल भगवान की कृपा ही हमें परमानंद प्रदान कर सकती है। भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा विश्वास आस्था के साथ ही हम जो है इस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अनेक भक्तों ने हमारे धरती में ही जो हम जैसे ही थे, माया के अधीन थे, ऐसे परम भक्त सूरदास, तुलसी, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, एकनाथ, अन्नमैया महाराज, तरिगोंडा वेंगमांबा, कुलशेखर, तोंडमान चक्रवर्ती, कुरुवर नंबी जैसे परम भक्तों ने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और हमेशा हमेशा के लिए आनंदित हो गए और भगवान के लोक में निवास करने लगे। ऐसा आनंद भगवान दे देते हैं जिसे परमानंद कहते हैं, जो फिर छिनता नहीं है। एक बार मिल गया तो बस आनंद ही आनंद है, लबालब सरोबार हो जाते हैं। भगवान की आनंदमयी लीलाओं का हम आनंद लेने लगते हैं और सदा सदा के लिए भगवान के लाड़ और प्यार में हम
आनंद सागर में गोते लगाने लगते हैं। दिव्यानंद, भगवान की कृपा से जो आनंद मिलेगा उसका एक अंश भी, छोटा सा अंश भी अनंत कोटि ब्रह्मांड स्वर्ग के आनंदों से अधिक है। भगवान की दिव्यता, दिव्य है, वे दिव्य है। जिस प्रकार से कितने भी पेय पदार्थ हो, कितने भी स्वादिष्ट रस हो, लेकिन एक बूंद अमृत की उन सब से ज्यादा मूल्यवान एवं भव्य होती है। उसी प्रकार से भगवान की कृपा हमें आनंदित कर सकती है। संसार के सभी सुख हमें मिल तो जाते हैं, हम आनंद भी ले लेते हैं, लेकिन वह घटमान हो जाती है और खत्म हो जाती है और हमको दुख देने लगती है। वही सुख जो हम सुख मानते हैं। इस प्रकार से दुनिया में कि सुख और दुख दोनों कहा जाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए सुख और दुख दोनों दुख ही हैं। संसार में मिलने वाला हर वस्तु हमें दुखी करेगा, आगे चल के दुखी ही करेगा। इसलिए भगवान के प्रति अपनी आस्था, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव से उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देने से ही हमको वास्तविक आनंद मिल सकता है। यह हमारे भक्तों ने, हमारे संसार में अनेक महापुरुषों ने ये सिद्ध किया है। भगवान अहम भक्त पराधीनो कहा है भगवान ने। दुर्वासा ऋषि इतने बड़े क्रोधी और शिवांश थे। वे एक बार परम भक्त राजा अम्बरीश के ऊपर क्रोधित हो गए। दुर्वासा ऋषि तो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध है ही है। एक बार अम्बरीश ने उन्हें आमंत्रित किया था किसी भोज में, और उनका समय निकला जा रहा था उपवास तोड़ने का, लेकिन उन्होंने कुछ भोजन नहीं किया क्योंकि महर्षि आने वाले थे। ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अथः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। माङ्गल्यधारण मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। చిరతులను చెలరేగవయ్యా కొత్త పెండ్లి కొడుకవు కొంకనీలైక నేడు చిత్తగించిరతులను చెలరేగవయ్యా కొత్త పెండ్లి కొడుకవు
गारहवत्य प्रजां मुञ्चतुमृच्यपाशात् तदयगुं राजा वरुणो न मन्यता यथे जग्गस्त्रीपौत्रमखन्नरोदात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गारहवत्य प्रजामस्केन गतो दीर्घवायुः अशोऽन्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभिप्रबुध्यताम् मियग् स्वाहा चित्तञ्च स्वाहा चित्तिश्च स्वाहा आकोतञ्च स्वाहा आकोतिश्च स्वाहा विज्ञातञ्च स्वाहा विज्ञानञ्च स्वाहा मनश्च स्वाहा शक्वरीश्च स्वाहा दर्शश्च स्वाहा पूर्णमासश्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथन्तरञ्च स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा ॐ भूर्भवस्सुव स्वाहा अतिथेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्के अतिथेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् इमान् लाजानामित्यभिकार्य ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा भोगं सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्के अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समोढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यत गतो व्रतानि वस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराददग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजाकृभागं स्वस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा भोगं सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्गुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्के अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् ॐ यदस्य कर्मणोत्यरीर्चं यत्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्ठस्विष्टकृद्विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टुकं सुहृतं करोतु स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहुताहुताहुतीनां कामानाकं समर्थगित्रे स्वाहा
अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगेन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इंद्राग स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशदनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ओम येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा समिदसि तेजोऽसि तेजो मगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गतन्ति सप्तगो नीरापृणस्वां घृतेन स्वाहा तथा न विद्वाननष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषमिन्द्रागजुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसवितप्रासावीः आवाहिदेवताभ्योर्मः यथा सुखमिधा स्थानं प्रवेशगामीम् अक्षतमक्षित्यै जहोमीम् अक्षतमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मात्यगन्तां पश्चिमतः परिधिवपनगाम् पश्चिमतः परिधिवपनगां दक्षिणतः परिधिवपनगाम् उत्तरतः परिधिवपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वानन्यान् परिसमोह्याम् कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपवुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतीम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां वृषधगस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेदग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयागुषं जमदग्नेः कस्य वश्यत्रयागुषं यद्देवानां त्रयागुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तान ऊर्जे तथातनां महेर्णागचक्षुषे यो वश्यमतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषतीर्यवमातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षया गजन्वधाम् आपो जनयथातनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धुदन्तो मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि
ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव, इसके विवाह होम में पूर्णाहुति संपन्न हुई। सभी आमंत्रित आह्वान किए गए देवताओं को उनके उनके हविष्य प्रदान किए गए। अब वारणमायरम का यह परम पवित्र कार्यक्रम चल रहा है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के तरफ से अर्चक स्वामी एवं वधुओं के तरफ से अन्नमैया महाराज के वंशज इस वारणमायरम को संपन्न कर रहे हैं। अन्नमाचार्य महाराज हरि संकीर्तनाचार्य हजारों कीर्तनों की रचना करके भगवान के प्रति अपने भक्ति को प्रकट किया था। लगभग 600 वर्षों पहले उन्होंने ही, अन्नमाचार्य ने ही इस परम पवित्र कल्याणोत्सव की परंपरा का शुभारंभ किया था 15वीं शताब्दी में। आज भी लगभग 600 वर्षों से यह अबाध गति से चल रहा है कल्याणोत्सव का यह परम पवित्र कार्यक्रम। यह भगवान की असीम कृपा ही है। अब भगवान के गले पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाया जा रहा है। पहले श्रीदेवी माता को और इसके बाद फिर माता भूदेवी को यह परम पवित्र पुष्पमाला पहनाई जाएगी। उसके पश्चात दोनों माताओं को भगवान के सिंहासन में ही उनके अगल बगल प्रतिष्ठित किया जाएगा। फिर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी हमें अपनी उभय देवियों के साथ दर्शन देंगे एक साथ। यद्यपि अभी अलग अलग सिंहासनों में हैं, अब विवाह संपन्न होने के पश्चात दोनों माताओं को भगवान के अगल बगल में प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। वह परम पवित्र दृश्य हमें आनंद प्रदान करेगा और हमारे पापों को नष्ट कर देगा। मान्यता है कि भगवान का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव इतना महिमामय है, इतनी पुण्यप्रद है कि इस कल्याणोत्सव के दर्शन से हमारी 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। हमसे पहले जो 10 पीढ़ियां चली गई उनका, और आने वाली 10 पीढ़ियां तथा हमारी वर्तमान पीढ़ियों के सभी व्यक्ति, सभी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। देखिए भक्तों के मुखों पर आनंद, भक्ति, आस्था, विश्वास, श्रद्धा के भाव तरंगित होकर परिलक्षित हो रहे हैं। वे सभी इस क्षण अपने सांसारिक कामनाओं से दूर होकर भगवान के प्रति नतमस्तक है, कृतज्ञता के भाव से समर्पित है। यही भाव यदि निरंतरता में आ जाए तो हमेशा हमेशा के लिए हम आनंदित हो सकते हैं। भगवान भी यही अपेक्षा करते हैं हमसे। भगवान परम कृपालु, कृपा सिंधु हैं। एक बार उनके प्रति अपने मन को पूर्णतः कृतज्ञता से समर्पित करें। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు.
పట్టుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ